नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मुफ्ती एहतशाम। पेश है आज की सुर्खी। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस विंग ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में इतवार की सुबह मोगा के रोडे गांव के एक गुरुद्वारे से वारिस पंजाब दे के सरबरा और खालिस्तान के हामी मफरूर अमृतपाल सिंह को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर सिख चैन सिंह गुल ने कहा कि अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ 36 दिन के तवील तलाशी ऑपरेशन के बाद अमृतपाल को आज सुबह 7:45 पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस को खुफिया इतला मिली थी कि अमृतपाल गांव के गुरुद्वारा में छुपा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरे गांव को घेरे में ले लिया। अमृतपाल सिंह पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गुरुद्वारे के विकार को बरकरार रखते हुए कार्रवाई की और अमृतपाल को बाहर आने पर मजबूर किया गया। आईजीपी गुल ने बताया कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि रियासत का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम कार्रवाई के दौरान रियासत में अमन बरकरार रखने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। काबिल जिक्र है कि पुलिस पहले ही अमृतपाल सिंह के कई साथियों को NSA के तहत गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ जेल भेज चुकी है। 2 दिन कबल अमृतपाल की अहलिया करणदीप कौर को भी लंदन जाने की कोशिश के दौरान अमृतसर हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था, जहां से तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें उसके गांव वापस भेज दिया गया। पुंछ जिला में फौज के एक ट्रक पर हुए मलहक हमले के जिम्मेदार जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई तलाशी ऑपरेशन जारी है। इसी बीच शाहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। फौज के शुमाली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओपिंदर देवदी ने इतवार को कहा कि मुलविसीन को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए इलाके में बड़ी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। एडिशनल SP पुंछ ने बताया कि राजौरी पुंछ पर शाहरा पर बिम्बर गली और तोता गली के दरमियान ट्रैफिक आमदोरफ्त को बहाल कर दिया। याद रहे कि जुमारात की बाद दोपहर राष्ट्रीय राइफल यूनिट की तरफ से अफ्तार के लिए सरहदी गांव में फल और वो दीगर अशिया ले जाने वाले फौज की गाड़ी पर घात लगाकर मसला अफराद ने हमला किया था, जिसमें 5 फौजी अहलकार हलाक हुए थे। पुलिस अफसर ने बताया कि इसके बाद से ही हमला आवरों की तलाशी के लिए मुहासरा और तलाशी कार्रवाइयां शुरू की गई और शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के एक हेड कांस्टेबल की गुज़िश्ता रात वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिला के 5 चौक इलाके में पुरअसरार हालत में मौत वाक़ा हो गई। उन्होंने बताया कि BSF सीनियर कांस्टेबल सरोन कुमार सकना हिमाचल प्रदेश जिला मंडी मीर अमासी श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान बेहोश होकर गिर गया। उन्होंने बताया कि 5 चौक में वाक़ा 42 बटालियन BSF अहलकार को तिब्बी इलाज के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उन्होंने बताया कि तिब्बी कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद लाश को मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका यूनिट के हवाले कर दिया गया और CRPC की दफ़ा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। इतवार की सुबह वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के करण नगर इलाके में CRPF के कम अज कम 4 अहलकार उस वक्त जख्मी हुए जब उनकी गाड़ी सड़क पर उलट गई। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि श्रीनगर में गाड़ी के उलटने से CRPF के अहलकार जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने जख्मी CRPF अहलकारों की शिनाख्त इंद्रजीत सिंह, संजय कुमार, चंद्रशेखर और ललित कुमार के तौर पर की है। तमाम अहलकार CRPF के 49 बटालियन के थे। उनका कहना था कि चारों जख्मियों को इलाज के लिए सिकम सोरा मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहक बताई जा रही है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में जुमा की दोपहर बिजली का करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त मसूद आलम के तौर पर हुई है, जो भारत की रियासत बिहार का रिहायशी है। एक ओहदेदार ने बताया कि आलम GDC कुलगाम में एक दीवार के प्लस्तर कर रहा था, जिस दौरान वो GDC की इमारत के करीब एक बिजली लाइन की जद में आ गया और शदीद तौर पर जख्मी हुआ। उन्होंने बताया कि जख्मी को फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पहुंचने पर मुर्दा करार दिया। जिला पुंछ के मेंढर में एक 23 साला नौजवान ट्रैक्टर हादसे में लुकमा अजल बन गया। मुतवफ़ी की शनाख्त इश्तियाक अहमद वल्द निज़ारत हुसैन, उम्र तकरीबन 23 साल, सकना छतराल
مہنڈر کے طور پر ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اشتیاق احمد سیمنٹ کے بلاکس سے لدا ٹریکٹر ٹرالی چھترال سے کالا بند کی طرف لے جا رہا تھا، جس دوران نڑول گاؤں میں حادثہ کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں نوجوان شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور پر نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے اور حادثے کے وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ ادھر نوجوان کی حادثاتی موت کی وجہ سے پورے علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر کے پولے نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران جموں کشمیر میں 3 اہم انتخابات شیڈول کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد 11,370 ہو گئی ہے اور کچھ معاون پولنگ اسٹیشن قائم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جموں کشمیر میں 3 انتخابات بشمول پنچایت، میونسپلٹی اور پارلیمانی انتخاب شیڈول میں ہیں، جبکہ اسمبلی انتخابات بھی متوقع ہیں۔ ان باتوں کا اظہار چیف الیکٹورل آفیسر CEO جموں کشمیر کے پونے نے ایک مقامی روزنامے کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپ ڈیٹ ورژن کے ساتھ ہر بیلٹ یونٹ، 19,000 کنٹرول یونٹ اور VVPAT کے لوک سبھا انتخابات کے لیے استعمال کیا جائیں گے۔ جموں کشمیر میں جاری خصوصی سمری میں نظر ثانی کی ضرورت تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بڑی اصلاحات کی ہیں، جس کے تحت جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر کو 18 سال کی عمر کے نوجوان پہلے ہی ووٹروں کے طور پر اندراج کر سکتے ہیں، اور جب تک وہ 18 سال کے ہوتے ہیں ووٹنگ کا حق حاصل کریں گے۔ پول نے دعووں اور اعتراضات کا عمل 6 مئی کو ختم ہو جائے گا، تاہم حتمی فہرستیں 27 مئی کو شائع کی جائیں گی۔ مزید وہ خواتین جنہوں نے شادی کر لی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہیں، انہیں بھی خصوصی سمری رپورٹ کے دوران رجسٹر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے دوران جموں کشمیر میں پنچایت، شہری، بلدیاتی اور لوک سبھا انتخابات شیڈول میں ہیں، جبکہ اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت اور میونسپلٹی اس سال اکتوبر نومبر میں اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے، جبکہ لوک سبھا انتخابات اگلے سال اپریل مئی میں شیڈول ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا طریقہ کار کے مطابق انتخابی فیصلوں میں پنچایتی انتخابات کے لیے الگ سے نظر ثانی کی جانی ہے، جبکہ شہری بلدیاتی اداروں کے لیے فہرستوں کو عام سمری نظر ثانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنچایتی انتخابات کے لیے علیحدہ نظر ثانی ضروری ہے، کیونکہ 5 حلقے بہت کم ہیں اور یہاں تک کہ ایک گھر کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں منتقل کرنے سے اعتراضات ہوتے ہیں، اس لیے پنچایتی انتخابات کے لیے الگ نظر ثانی کی جائے گی۔ جموں و کشمیر میں رائے دہندگان کی تعداد 83.59 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال خصوصی سمری نظر ثانی کی گئی تھی اور حتمی انتخابی فہرستیں 25 نومبر کو شائع کی گئی تھیں۔ حتمی فہرستیں 27 مئی کو شائع ہونے پر یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے بھی ضرور نوازیں۔ خدا حافظ۔